قال الأصبهاني رحمه الله في كتابه الجليل الحجة في بيان المحجة: وعلى المرء محبة أهل السنة أي موضع كانوا رجاء محبة الله له، لأنه يحب أولياء الله فيحبه الله. فعلى المرء محبة أهل السنة أي موضع كانوا من الأرض، من شرق وغرب، من شمال وجنوب، رجاء محبة الله له. وعليه بغض أهل البدع أي موضع كانوا، حتى يكون ممن أحب لله وأبغض لله. وعليه ترك مجالسة أهل البدع ومعاشرتهم، لأن ترك مجالسة أهل البدع وترك معاشرتهم سنة. يقول الأصبهاني الإمام رحمه الله: وترك مجالسة أهل البدع ومعاشرتهم سنة، لئلا تعلق بقلوب ضعفاء المسلمين بعض بدعتهم، وحتى يعلم الناس أنهم أهل البدعة، ولئلا تكون مجالستهم ذريعة إلى ظهور بدعتهم. Och en av de sakerna som har lett till det här: en person börjar inte be och sen går och spränger sig själv dagen efter. Det finns ju någonting före dessa steg, eller hur? De säger hjärntvätt. Ja. Och de lärde brukar säga väldigt fint i rimma. De säger väldigt lätt. De säger tanfir, takfir, tafjir. Tanfir, takfir, tafjir. Tanfir betyder att man avskräcker. Man börjar med skrämselpropaganda med dessa ungdomar. Och man börjar med att få dem att hata muslimska makthavare. Alla kungar är orättvisa, de förtrycker folket, de tar våra pengar, de gör sig så. Det är så man börjar. Man börjar med den här skrämselpropagandan. De fängslar folk som är bra. De torterar folk som är bra. De tar våra pengar. Kolla på YouTube, han skakar hand med George Bush. Han dricker alkohol. Han festar. Han dricker öl. Jag vet inte vad de hittar på för någonting. För att börja bygga upp ett hat inne i personens hjärta. Och samma sak mot de lärda. Att han börjar bygga upp ett hat mot de lärda. Du kan inte lita på Bin Baz. Du kan inte lita på Uthaymeen och Albani. De jobbade åt kungen. De sa inte sanningen. De blev tvingade att skriva på vissa fatawas. De kommer med såna här saker som gör att du tappar tillförliten till ulama. من علامات الحزبيين أنهم يسخرون من العلماء ويزهدون في مجالسة العلماء، وهذا مما تقر به أعين أعداء الإسلام، بل مما تقر به أعين الشياطين، والله المستعان. Och wallahi, jag vill inte säga det egentligen, men när jag blev muslim så gick jag med den här gruppen takfirion, de som tycker att det här är okej. De mest extrema människorna i Sverige. Och det var exakt det de gjorde. De började med det här. Bygga upp ett hat. Inte bara mot makthavare, mot ulama. Tills du inte litar på ulama. Bin Baz, du kan inte lita på honom. Uthaymeen, Albani, han är murji. Och så vidare. Du kan inte lita på de lärda. Eller de förstår sig inte på jihad. Jihad tar vi från Bin Laden. Vi tar det från vissa ulama. Vi tar inte från dessa människor. Och det här är falskt. Som Albani sa, ja, Bin Baz kanske inte kan bära vapen, men vi förstår oss på jihad. Att säga att vi inte förstår oss på jihad och kan ge fatwa i jihad är falskt, eller hur? Le djihad, il y a des conditions, il y a des règles, et c'est seulement le chef d'un pays musulman, c'est-à-dire le président dans un pays musulman, ou le roi dans un pays musulman, c'est lui seulement qui peut décider quand est-ce qu'on fait le djihad. Et c'est avec l'armée officielle de ce pays-là qu'on fait le djihad. C'est pas un petit groupe qui se décide qu'un petit groupe ils se mettent ensemble, ils disent on va se procurer des armes puis on va attaquer les gens dans la rue. On va faire sauter telle place ou telle place avec des femmes, des enfants, des vieillards et des innocents. Hein?
Ça, c'est quelque chose qui est de l'injustice, c'est quelque chose qui est du mal. Si quelqu'un pense que ça, c'est le djihad, alors il n'a rien compris du djihad. Le djihad, c'est une adoration d'Allah. Et la même chose que la prière. La prière, c'est une adoration. Et ta prière, est-ce que tu peux la faire n'importe comment? Non. Ta prière, il y a des conditions pour la faire. Il faut avoir le wudu, il faut être tourné vers la qibla, il faut que ce soit le temps qui soit rentré, hein, et ainsi de suite. Il faut que ce soit pur, l'endroit où tu es, et ainsi de suite. Si tu fais ta prière, tu ne respectes pas les conditions, ta prière ne va pas être acceptée d'Allah, même si tu pries pendant des heures et des heures. Hein? Eh bien, le djihad, c'est la même chose. Le djihad, c'est une adoration d'Allah. Et il a des conditions, et il a des règles. Si tu penses que tu vas faire le djihad, et que tu ne respectes pas les conditions, tu ne fais pas le djihad fi sabilillah, tu fais le djihad fi sabil shaitan. C'est pas un djihad que tu fais pour Allah, c'est un djihad que tu fais, tu combats dans le chemin du shaitan. Parce que c'est pas le djihad que Allah t'a ordonné de faire que tu fais. Hein? Donc c'est pour ça que les ulama ils disent, il y a un djihad haq, il y a un djihad batil. Djihad qui est vrai, il y a un djihad qui est faux. Et même les kuffars ils font le djihad, mais ils font le djihad pour le faux. Toi, en tant que croyant, en tant que mu'min, en tant que salafi, en tant que quelqu'un qui s'accroche à la sunna, eh bien, tu dois faire le vrai djihad. Et selon les compréhensions des salafs, comment eux ils ont fait le djihad. Et selon les règles expliquées dans le Coran et dans la sunna, et dans les paroles des salafs al-salih, et non pas n'importe comment. Så i alla fall de börjar med detta, att bygga upp ett hat. Och vad kommer efter hatet? Tenfir, takfir. Då kommer du till nivå 2. De är kuffar, de är inte muslimer. Kafir, halal och döda. Okej? This way of speaking is the way of the Khawarij today regarding the leaders. Indiscriminate takfir of all the Muslim leaders. We don't say there aren't leaders who are not kuffar. There are those leaders who are, and scholars have mentioned, are disbelievers. The likes of Gaddafi, who Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah said is a disbeliever, and other scholars said he's a disbeliever. Why? Because he said he's got his own green book, which he rules by, and he said that you don't say Qul huwa Allahu ahad, you just say Huwa Allahu ahad, because Qul is only for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You don't have to say that. You see, kufr. These are kufr. So based upon this and other statements of his and other points of belief that he held, they said he's not a Muslim. Who said that? Scholars. We don't precede the ulama. And likewise Saddam, they said he wasn't a Muslim. And that was before the Gulf War, not after. They said he wasn't a Muslim. So because of his Ba'athi belief and his regime, the Ba'athi regime. But you can't go around calling Muslims kuffar, just blanket statement, takfir of all the rulers. You have to be careful. This Sharia is the Sharia of Allah. This guidance is the guidance of Allah. In al-Huda, Huda Allah. It's not for you and me to make it up as we go along. We have to be careful. And there are people of knowledge we take their affairs back to. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. If they were to take it back to Allah and His messengers, and those in authority over them, the scholars, they would be able to derive the benefits in each affair. But we want to take the affairs back to ourselves and our intellect and our opinion. How is that? Och de har en grej, det heter så här kedjereaktion. Att de säger den som inte gör takfir på en kafir, han blir kafir. De säger till exempel kungen, Saudiarabien, vi tycker han är kafir. Okej? Och det finns en princip i islam som säger att den som inte gör takfir på en kafir, han blir också kafir. Okej? Så det betyder att alla de i Saudiarabien, militären, polisen, de säger han jobbar åt en kafir, det är de också kuffar. De gör inte takfir på honom, de är också kuffar. Det är också halal och döda. Och det var det de började med. För några år sedan, de sprängde bomber i Riyadh, dödade muslimer. Till och med wallahi, de sprängde bomber i Mekka och Medina. För några år sedan, dessa khawarij, i Mekka och Medina. Mekka, det är haram att bryta en gren. Döda en katt. Ja? De spränger bomber i Mekka. De säger jihad fi sabilillah. Så de har gått för långt, wallahi. De har gått för långt. Och det här med att man måste säga att en kafir är kafir, det är sant, wallahi, det är sant. Till exempel, men det gäller där det är klart och tydligt. Eux, des fois, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils se basent sur une règle qui dit celui qui ne déclare pas les mouchriquins, les idolâtres,
comme étant des mécréants, ou qui doutent de leur mécréance, ou qui dit que leur religion ou leur voie est correcte, alors il est mécréant lui aussi. Ouais, il se base là-dessus par la suite pour dire que tout le monde qui dit pas qu'un tel est kafir, il est kafir lui-même. C'est une règle qui est vraie, c'est une règle qui est correcte, sauf qu'il ne l'applique pas aux bonnes personnes. Mais c'est une règle qui est vraie dans le cas où on parle des koufars comme les juifs, et les chrétiens, et les hindous, et les bouddhistes, et les athées, et les communistes, hein, et les laïcs, et les démocrates, des trucs comme ça, des gens qui ont accepté des principes qui sont opposés aux fondements de l'islam, ou qui ont rejeté les fondements de la religion, qui ne croient pas en l'islam à la base. Donc c'est pas les musulmans sur lesquels on peut avoir des différences d'opinion sur leur situation, est-ce qu'ils sont koufars ou non, hein, ou des fois même, comme on dit, il n'y a pas de ulama qui ont jugé de quelqu'un qui est comme étant kafir, donc on ne peut pas dire qu'il est kafir à ce sujet-là, et donc cette règle elle ne s'applique pas à ces gens-là. Ça s'applique à ceux qui sont clairement kuffars, comme des juifs, comme des chrétiens, comme des athées et des choses comme ça. D'accord? Till exempel påven. Är det någon som tvivlar på att han är kafir? Är det någon som säger att han är muslim? Till exempel. Han är kafir, eller hur? Han är kristen. Okej? Okay? Den som säger nej, han är våran broder, han är muslim. Ja, då säger vi nej. Du tror inte på Koranen och Sunna. Där alla säger att kristna och judar är kuffar. Förstår du? Det finns muslimer och kuffar. Man klargör i alla fall. Om personen inte accepterar, han är en kafir. Okej? Okay? Det är det som menas. Inte att du har kommit fram till din lilla slutsats att den här kungen är kafir för att han skakar hand med George Bush eller jag vet inte vad. Det är inte så det funkar. Att säga att någon är kafir är väldigt svårt i islam. Det går tillbaka till de lärda, det är som en fatwa. Personer kan ibland ha ursäkter. Eller hur? Ibland personer kan ha ursäkter, de kan vara okunniga. De kan vara tvingade till att göra vissa saker. Så man måste gå tillbaka till sanningen. Till Koranen och Sunna. Och gå tillbaka till de lärda. Och lita på de lärda. Ne faites pas attention ou ne croyez pas que ceux qui prennent la peine de dire qu'un tel et un tel est non musulman, que ceci est une preuve de piété, que ceci est une preuve de courage. C'est totalement le contraire. C'est totalement le contraire. Et cela prouve l'égarement et cela prouve la folie de ces personnes. Car en voyant une personne dire de tels propos, tu peux te dire, Masha'Allah, c'est une personne qui est courageuse. Il n'a pas peur de dire la vérité. Il dit que les gouverneurs sont non musulmans. Il a au moins lui le courage de le dire. Contrairement à tous les autres qui se taisent et qui ne parlent pas de ce sujet. C'est une grave erreur de penser ainsi. Car pour protéger ta religion, il ne faut pas juger et sortir un musulman de l'islam sur des choses qui ne sont pas claires. Et les savants disent que de se tromper en épargnant quelqu'un est meilleur que de se tromper en le châtiant. Et c'est une parole de Omar ibn al-Khattab qui est authentique et rapportée par Al-Bayhaqi, où il dit, radiyallahu anhu, de me tromper sur quelqu'un en ne lui donnant pas le châtiment qu'elle mérite est meilleur pour moi que de lui affliger et de me tromper en le châtiant alors qu'il ne le mérite pas. Et ainsi sont les savants. Ils ne prononcent pas de tels jugements pour préserver leur religion. L'imam Abu Hanifa radiallahu anhu wa rahimah a dit, s'il y avait 99 avis qui considèrent et jugent une personne non musulmane et un avis qui le considère musulman, je choisirai l'avis de celui qui dit qu'il est musulman pour protéger ma religion. Et les savants de l'islam, parmi les salafs, certains s'abstenaient de faire des fatawas sur le talaq, sur le divorce. Pourquoi? Car des fatwas sur le divorce, ce sont des fatwas qui ont rapport avec l'adultère ou non. Ce sont des fatwas qui vont rendre licite des parties génitales ou non. Et beaucoup de salafs s'abstenaient de répondre sur ces questions qui étaient sensibles pour eux et ne voulaient pas se tromper
en interdisant à quelqu'un ou en disant à quelqu'un qu'il est divorcé alors qu'il ne l'est pas, ou de dire qu'il est marié alors qu'en réalité il est divorcé, car une personne qui est divorcée, sa femme ne lui est plus licite. Il n'a plus le droit d'avoir de rapport avec elle. Si le divorce bien sûr est prononcé et que la période de viduité arrive à terme, il se préservait de dire de tels jugements sur le divorce. Que dire alors sur le jugement de la mécréance? Wal'iyadu billah. Et c'est également ce qu'a dit l'imam Mohammed ibn Ibrahim al-Wazir al-Yamani rahimahullah, qui fait partie des plus grands savants de l'islam. Il dit de juger et de se tromper dans le jugement d'une personne en disant qu'elle est non musulmane est pire que de se tromper sur le jugement d'un non musulman en disant qu'il est musulman. Et parmi ces preuves, rahimahullah, il dit il n'y a pas un seul hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui met en garde le fait de se tromper sur le jugement d'un non-musulman en disant qu'il est musulman. Mais par contre, à l'inverse, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mettent en garde sur le fait de considérer son frère comme étant non-musulman et de le sortir de l'islam sont extrêmement nombreux. Et si celui que tu as traité de mécréant ne l'est pas, cette mécréance reviendra sur toi. Wal'iyadu billah. Tanfir, takfir, tafjir. När du hatar allt och alla, gör takfir på allt och alla, khalas, då är det bara att springa dig själv i luften. Du har kommit till de här 3 nivåerna. Det börjar inte med att du älskar allt och alla och vill gott för folk och sen går och springa dig själv, utan de bygger upp ett hat. Och man inte har ett förtroende för de lärda. Tyvärr, så de har de här 3 sätten att lura folk på. Så man ska akta sig för sånt här. Sitta och prata dåligt om makthavare, om ulama och sånt. Det är ingenting som gynnar muslimerna. Nej, det finns makthavare som inte är bra. Det finns det. Det finns makthavare som inte är bra. Vi stöder inte det de gör. Taib. Men att börja döda och så vidare, det är inte tillåtet. Förstår ni? Det är 2 olika saker. Vi gör ett uppror så länge de inte är kuffar. Och även om de är kuffar så måste man ha kapaciteten för att göra uppror. Att 20-30 stycken går och spränger bomber leder inte till någonting gott. Ibland har man tålamod tills det kommer en bättre. Och det här är ma'ruf. وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ ظَالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah säger på så sätt sätter vi förtryckande makthavare över ett förtryckande folk som straff för det de gör. Så dessa dåliga makthavare som vi har är ett straff från Allah för att vi själva är dåliga. Och som Hassan al-Basri sa, de kommer aldrig, Allah kommer inte ta bort dessa dåliga makthavare förrän vi blir bättre. Vi ska göra tauba, vi ska börja med oss själva. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ändrar inte tillståndet hos ett folk tills det att de ändrar på sig själva. Så vi måste börja med oss själva. Om vi blir bra, blir makthavarna bra. Förstår ni? وهذا الذي أنا أستغرب من الإعلام وأستغرب من سياسة الدول العربية. لماذا رجل عندما كان يقاتل الروس كان مجاهدا بطلا ورعا يساعده الجميع ويمدح عليه الجميع، وعندما كان يقاتل الروس في اليمن في العدن كان مجاهدا بطلا الكل راضي عنه ويمدحه، وعندما تحول المعركة من الروس إلى الأمريكان أصبح إرهابيا خطرا عظيما خوارج من الخوارج جميع على الجنب. لماذا انقلبت كل المعايير مرة واحدة؟ هذا الذي سؤال.
ولذلك في الأخير لما تبين حال أسامة بن لادن وضلالاته قبل انتهاء الحرب في أفغانستان وبعد سقوط المجاهدين السلفيين في كنر، بدأ العلماء يحذرون من مخيمات أسامة بن لادن. Au début, tout le monde pensait que tout le monde était ensemble. On ne pensait pas que certains d'entre eux avaient ces idées-là. Ils les cachaient. Ils étaient cachés au début. Mais quand ils ont commencé à faire paraître et à faire entendre leurs idées, et bien là, on a commencé à les dénoncer et à montrer leurs égarements. أهل البدع كالعقارب تدفن رأسها وتبقي أذنابها حتى إذا تمكنت لدغت. نعم، كلام واضح أن أهل البدع فيهم نفاق. أهل البدع يبتلون بالنفاق، وهو أنهم يظهرون الخير ويبطنون الشر. يظهرون الخير للناس خديعة، يخادعون الله والذين آمنوا، ويبطنون الشر، ومتى ما تمكنوا من نشر الشر نشروه مثل العقرب. نعم. هناك شبهة تقول بأنه يعني هذه الشبهة يطعن بها على علماء المملكة، بأنهم أيام الحرب مع الأفغان قالوا بالجهاد، وأيام الحرب بالعراق حرموا الجهاد. قالوا والغرض من ذلك أن الحرب في العراق لأجل أمريكا، السعودية خائفة، أما في الأفغان فالسعودية يعني قالت العلماء قالوا بجواز الجهاد. هذا أولا سوء أدب مع العلماء وتهمة للعلماء، والعلماء ورثة الأنبياء، والذي أفتى بهذا العلماء الكبار، العلماء الكبار، فهذا سوء أدب وتهمة لهم. هذا أولا. ثانيا، الجهاد في أفغانستان لما كان ظاهره جهاد لإعلاء كلمة الله ورفع راية الله كان العلماء يؤيدون ذلك. ولذلك في الأخير لما تبين حال أسامة بن لادن وضلالاته قبل انتهاء الحرب في أفغانستان وبعد سقوط المجاهدين السلفيين في كنر، بدأ العلماء يحذرون من مخيمات أسامة بن لادن. فمن أراد أن يذهب إلى أفغانستان يذهب إلى راية صحيحة. أما العراق فلا توجد راية صحيحة. الروافض يقاتلون، الشيعة يقاتلون، البعثيون يقاتلون، من يقاتل لأجل الأرض يقاتلون. أنت مع من تقاتل؟ مع من تقاتل؟ بل والأدهى من ذلك أن أهل السنة إذا ذهبوا إلى العراق وأعطوا ظهورهم وتقدموا، الروافض يطلقون عليهم الرصاص ويقتلونهم. بل أشد من ذلك، فإن جماعات التكفير والخوارج في العراق إذا جاءهم سني من السعودية يكتفونه ويضعونه في برميل أو صهريج ويضعونه في سيارة ثم يدفعونه في تفجير في أمريكا. فإذا حلل وجد أنه شاب من السعودية خرج ليورط السعودية. فما في قتال لأجل الله، بل فيه ضرر عليك. أنت تهلك نفسك، ما تروح العراق لتجاهد، أنت تروح العراق لتقتل، أنت تروح العراق لتضرب السنة، أنت تروح العراق لتقع فريسة بين يدي التكفير والرافضة. فهل تقول بعد ذلك أن علماء السنة لأجل أمريكا ولأجل فلان وعلان لا يفتون؟ يا أخي اتق الله في نفسك من هذه الشبهة. فلا شك أن قائل هذه الشبهة إنسان إما
بغبغاء مقلد لا يعرف ما يقول ولا يفهم فيعلم، وإما صاحب بدعة ضال مبتدع فيحذر منه.